Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursal. Wassallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan kenapa suara gue jadi kayak si Botsex? So bijak banget sama ngebahas. Ya, welcome to Black Word. Dan semoga selalu dalam keadaan akidah yang baik dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti Pancasila nomor 1. Oke guys, hari ini hidup Baphomet. Apa tuh Baphomet? Tuhan sapi. Sehingga Tuhan sapi itu harus kita pahami gitu, bahwa Imam Mahdi juga pembohong, penyihir, pembual. Jangan percaya sama Baphomet. Kenapa? Oke, sebelum itu terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah komen di bawah hal-hal negatif, sangat baik. Sebelum itu kita lihat dulu video ini. 3, 2, 1. Who is running this planet and what are they doing to the human race? But the whole human family on the earth is in serious jeopardy, and it is calling into question the very veracity of human freedom. Unless and until we wake up and begin to take back the sovereignty of our own minds, forget about television, forget about all the nonsensical entertainment that we're bombarded with, and begin to start thinking seriously about your life and where you've come from and where you're going and what's going to happen to your children and your grandchildren when you're gone. You had better start waking up and understanding the world we live in is very, very serious trouble, and we need to wake up and understand how the world really. Ya, bapak-bapak tadi, pastor tadi mengatakan siapa yang memutar planet ini sesungguh-sungguhnya, bagaimana planet ini bekerja dengan benar. Maksud dia lebih dalam dari itu. Dan kita harus start waking, kata dia, waking up. Kita harus bangun. Kita itu dari mana, mau kemana di bumi ini, dan bagaimana anak-anak kita nanti. Dan stop dengan entertainment sampah, ya, yang dia sampaikan tadi, entertainment atau hiburan-hiburan sampah dan televisi. Karena itu semua kenapa? Nanti di next video kita bakal tahu kenapa. So, gue di video satu ini gue penjelasan itu aja. Baik, kita ke video kedua. Created as the instrument to bring about the Battle of Armageddon and the fulfillment of prophecy, a war that will be so terrible, where nuclear weapons will be used, so that the American citizens and the other people in the world will get down on their knees and beg for no more war. And what is the answer to that? They're going to be told the only way we can guarantee no more war is if we destroy the sovereignty of nations and we come together as one humanity in a one world government. Right. Now I'm telling you, unless the American people wake up and stop it, starting in about 1996, the Battle of Armageddon will become a reality. Well, the UN did indeed charter Israel as a sovereign nation. They were the ones who created this state. That is correct. It was really created by Great Britain and the United States, with the United States being the major instigant. Most people are no better than animals who do not have intelligence because they don't use their intelligence. And to these men who control things behind the scenes, you are stakes on the table by choice and consent, and will always be ruled and manipulated and enslaved by people who do use their brains. Ya, dia bilang semua peperangan itu sebenarnya hanya mengikuti profesi atau ramalan. Ya, dan itu menghilangkan kebebasan kita atau kemerdekaan kita, kata dia, bukan kata gue. Dan kita tuh sebenarnya dimanipulasi oleh beberapa sistem yang di belakang layar yang disebutkan. Ya, kalau ada taruh foto di sini, jadi mereka semua kontrol. Kita ini uncontrol. Dari mulai media dan lain-lain itu semua mereka kontrol. Perbankan, IMF dan lain-lain semua kontrol. Taruh lagi foto di sini nih. Ya, rata-rata semua orang Yahudi dan Israel. Dan jangan bertanya-tanya kenapa Israel bisa menyerang, membombardir Palestina seenaknya aja. Kenapa? Ya karena kita semua jadi udah dikungkung otaknya dengan menghidupkan keluarga sendiri. Bagaimana ekonomi mereka yang ngatur, media mereka yang ngatur, di propaganda. Di propagandanya gimana? Seakan-akan tuh Hamas jahat. Kan ada orang ngomong gitu kan? Siapa tuh? Hadi Prasad, siapa? Ngomong Hamas jahat. Iran ada tujuan, ini ada tujuan propaganda. Karena mereka semua mensistematis supaya mereka bebas.
Dan orang-orang tolol yang percaya sama orang sistem itu, orang-orang tolol. Oke, video ketiga mari kita lihat supaya makin kita buka otak kita yang tolol ini bersama-sama. 3, 2, 1, go. If you go back and look at the history of the Rothschilds, you will find that Rothschild represented the Vatican. He was dealing for the Vatican. He was a Vatican banker appointed by the Vatican to deal for them, so that the Catholic Church would never be involved in all that terrible stuff going on in banking. We'll let the Jew do it. Then, of course, if something comes out, well, it's Jewish, obviously. No, it's your money that he was handling. There's a Masonic order in Europe called Propaganda Due. It's called P2. Jesuits, Opus Dei, Knights of Malta Masonic Order are connected directly to something called Propaganda Due. P2 Lodge of Freemasonry. P2 Lodge of Freemasonry is world famous to people who do research into criminal organizations, underworld organizations, drugs, human trafficking, pornography, violence, and it's all being orchestrated out of the Holy Father and Rome. Ya, di video yang ketiga tadi bahwa Rothschild itu adalah keuangan dari Rome. Ya, dia yang ngomong, bukan gue. Habis itu dia tersistematis untuk mempropaganda dua, sehingga menciptakan kelompok violence atau kelompok kekerasan yang tidak terlihat di belakang layar. Guys, makanya yang begini-begini ini tersembunyi. Cuma dengan simbol aja, kalau kecerdasan lo di atas IQ rata-rata lo paham. Tapi kalau kagak kan lo cuman ya otak lo di mana. Kayak gitu. Mohon maaf ya, kita bukan lu apa aja. Gue juga termasuk korban karena gue dari dulu nonton film-film bule. Pasti orang Arab atau orang-orang Afghanistan dibilang jahat, padahal mereka yang dijajah. Kan bangsat ya. Kayak begitu. Astagfirullahaladzim, maafkan kami kalau kami ini ya, yang bodoh, yang orang-orang ngomong Hamas jahat. Sedih. Oke, video ke terakhir. 3, 2, 1, go. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against... Ya, di video yang tadi bapak-bapak tua itu bicara bahwa jangan percaya sama politisi karena politisi itu cuma memberikan ide-ide yang cemerlang dan memberi kebebasan berpikir, padahal nggak ada kebebasan berpikir. Kita dimiliki oleh mereka, dia yang ngomong, karena semua media dan korporasi mereka yang pegang. Kayak begitu. Itulah politisi. Pada kenyataannya, ya iya. Lu punya kehendak apa atas hidup? Semua diatur sama sistem yang disebut politik. Itu kata dia, bukan kata gue. Jadi jangan salahin gue. Tapi pada kenyataannya, apa? Ya iya, bener juga tuh kakek-kakek. Oke guys, menyangkut ini ya, dari tadi semua kita kita jelaskan bahwasannya semua itu dari sistem-sistem yang udah tersistem oleh mereka. Mereka pengen banget propaganda dan kasihan banget orang-orang yang nggak bisa membaca ini. Kasihan, jadi mereka cuma jalanin hidup, ikut-ikutan ya kan, apalagi dengan entertainment yang bodoh dengan landasan HAM. Mereka nggak tahu kebenaran. Sehingga akhirnya apa, banyak lah ateis gitu. Nah, gue bingung gitu loh, di Arab banyak yang keluar Islam, di Indonesia juga nggak tahu ya, gue lihat juga banyak kayaknya, bukan keluar sih, tetap di dalam tapi ragu gitu. Tapi di Amerika banyak yang jadi Islam. Karena apa? Karena mereka baca, mereka mau tahu bagaimana sistemnya. Karena ini landasan gue berpikir juga dari video-video ini orang mana, orang luar, mereka berpikir kritis. Akhirnya apa? Senjata makan tuan kan. Orang-orang itu kasihan banget. Oke. Video kelima tentang Star David. 3, 2, 1. When you see the rabbi is giving the rabbinical blessing, just remember it's connected to the goat god. The Star of David is actually a hexagram, which was the original astronomical symbol for the planet Saturn.
Saturn was always pictured in the ancient astronomical texts during the Middle Ages and the medieval times as a Star of David, six-pointed star, two triangles interposed. The Babylonians would draw a triangle on the ground and then draw an opposing triangle, making the six-pointed star or hexagram, then draw a circle around that hexagram and stand inside of it. Now you're inside the magic circle, putting the hex on someone. So that's where we get the word putting the hex on you, is because the six-pointed star is a hex. So today we have Jews going around the world proud to show you that they've got the hex put on them. Phoenician language, Saturn is spelled Shabbath. Shabbath in the Phoenician language is Saturn. And from Shabbath we get Sabbath. So therefore the Hebrew Sabbath is the worship of the goat god connected to the planet Saturn. That's why the Hebrews have their holy days or Sabbath on sundown Friday night and to sundown Saturday night, because that's Saturn or Saturn's day or Saturday. Ya, di video yang itu nanti semua video gue cepetin aja ya. Tapi kalau kalian mau linknya nanti taruh di bawah linknya. Oke, yang di video yang tadi tentang hexagram, Star of Death. Kita selalu menilai tentang negatif gitu ya. Enggak, itu enggak selalu negatif. Tadi dia bicara tentang God of God, Tuhan kambing, Tuhan sapi. Ada yang inget nggak tentang Nabi Musa yang ninggalin ke gunung habis itu pada nyembah sapi? Nah, orang-orang itulah yang ngebunuh Nabi Isa. Dan orang-orang itulah yang punya keturunan namanya Hitler. Orang Yahudi juga ngebunuh para Yahudi kan. Yang lambangnya gimana? Lambang gini. Kalau ada fotonya lah boleh. Lambang Hitler. Kan dia ngomong Yahudi jangan dibiarin Yahudi yang bener yang dia bunuh. Yahudi yang model dia yang Freemason. Cakep loh coy. Ini masalah New World Order atau Freemason dikembaliin kepada ya freedom. Sehingga nggak ada aturan ya, kita diatur oleh manusia lainnya jadi Tuhan. Paham ya dari sini ya? Sehingga kalau kita udah terlalu mumet dan ruwet, mohon maaf guys, gue juga pusing ngebawain ini ya dari tadi ya, mumet ya semua sistem kita ada di lubang setan yang disebut mengamankan diri sendiri tanpa memikirkan ini gimana ke depan nih, apa keyakinan kita ini tujuannya apa di hidup ini, yang kayak pastor tadi pertama kali nggak ada, bubar buyur semua, pokoknya yang penting ikutin sistem yang mereka mau, itu yang mereka mau. Dan berhubung dengan ini, oke, yang tadi ya Saturn, hari Sabat tuh namanya dengan Saturn itu adalah konektivitas antara, ya lu pada stres kan, gue juga, Dewa Saturnus dan Tuhan kambing ya. Nah, dengan propaganda yang mereka ciptakan dan otak-otak kita yang sudah ngeheng ya, bagaimana kita percaya pada orang ini nih? 3, 2, 1. Penutupan ya, kalian yang sudah berpropaganda, kalian yang bilang Hamas jahat, ini jahat, itu jahat, ini propaganda, ini Syiah, itu joget yang benar, ini gak joget yang benar, musik baik, ini baik, percaya sama orang yang tadi tuh, kalau keluar percaya, ini dianggapnya pembohong, pendusta, bla 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 bla, penyihir, Imam Mahdi, gitu kan. Terus kalian bilang, oh saya udah sholat. Ya beruntung kalau kita mati sebelum dia nongol. Tapi kalau kita udah nongol terus kita melawan dia, kenyataannya dia cuma punya 313 tentara. Aduh, berarti dikit banget kalau dari seluruh dunia yang percaya. Banyak yang murtad, banyak yang kabur, karena otak kita udah dipropaganda. Mugoroba atau apa tuh ya, gue deh sistemnya ini aja, simpel aja. Rasulullah bilang Islam datang dengan keadaan yang asing, maka di akhir zaman akan kembali pada keadaan asing ya.
Jadi kalau yang mengharamkan musik dibilang asing, oh selamat. Terus kalau apa lagi yang ngomong gue nggak godek-godek ini dibilang asing, yang semedi tafakur dibilang asing, selamat. Kita sama. Oke, jangan lupa subscribe. Gue udah stres banget ngebawain Baphomet dan si tomat-tomat ini ya. Semoga ini bermanfaat videonya dan membuka akal sehat kita. Gue bikin sesimpel mungkin supaya nggak ribet, nggak usah dipikirin guys. Ya. Just searching for the truth. Love and peace forever. Stres banget. Bye.